Salam senina rasturang, puji Tuhan, jumpa kita mulihi ibas perpulungan jabu-jabunta minggu enda, alu tema ulih kesah sibadia, ope dengar siorati pustaka sibadia, mari ras kita retoto. Bujur, oh Tuhan, kesah sibadia, ai mekap gegeh dengan penampat man kami, si pengasup kami ngelakukan pratendu. Terpuji kam Bapa re kami ibas Kristus, haleluya, amin. Si jadi ogenta eme Galati 5 ayat 22 se 26 bagenda katana. Tapi ulih kesah sibadia eme lid kekelengan, lid kriahan, dengan lid kemalaman ate, lid kesabaran, i dalam kena perbahanan si muhuli. Muhuli ia setia meteruk ukurna dingin ngasup mengkuasai diri. Karena senda lalit isingatkan pe ibas undang-undang. Bagaimana kalak si enggo jadi si kerajaan Kristus Yesus. Perukurunna secara manusia enggo ibunuhna i kayu persilang, rikut ras kerincuhan dagingna bagi pesura-surana. Arkiteken kesah sibadia mesti mereken kegeluhan man banta, maka lagu langkah tapi arus rikutkan praten kesah la banci meganjang ukurta entah si tokoh-tokohan, entah pe si cian-cianan. Senina rasturang ibas kelengate Kristus adi ngerana kita karena ulih kesah sibadia tentu enda mekrina surah-suranta adi bagailah kegeluhenta situhuna damekap dunida. Tapi genduari faktana endang si jadi kinata terkhusus man banta anak-anak Tuhan. Nggokin Tuhun dia ulih kesah sibadienda ngerajai pusuh pratenta. Apaika lid kala mengklaim maka ia nggo idemi kesah sibadia. Ia mesti maka kalake pandangan krina. Payukilah bagi tentu enda me si jadi peraya kenta gelah namin ulih kesah sibadia banci jadi gambaran kegeluhenta segala alu bagi ibas krina wari-warinta tentuna rani me kita lalap karena kini ulin Tuhan. Linda jenda siwah ulih kesah sibadia isingitkan man banta. Si pertama ema kekelengan. Kekelengan enda maksudna kekelengan di bata silid ibas Kristus Yesus. Ema kekelengan si rebahan kita ngasup engkelengi di bata ras temanta manusia. Janah kekelengan si bagian darupana labonda rami keuntungan entah kepentingan jine entah keuntungan pribadina tapi kekelengan si bagai si baba kiniulin man kalak si deban. Jadi adikin lid sekala kalak Kristen lid kekelengan nanina tapi bertak nang cabusurina kala sedeban labo diatena lengabo ulih kesah sibadia. Si peduakan mekriahan ya kriahan mekriahan sirahna ibas pusuh si bagas nanari engkai maka litje kriahan sabab ibas pusuh na si bagasna kata di bata erkuasa arah kesahna sibadia. Tentu kriaan si bagenda re arkiteken lid hubungan skala jelma ras di bata. Si tuhu ia tetap ngukuri praten di bata.
Lalu bagi sekala anak-anak Tuhan, silalak ngukuri praten di bata, seibas pusuna simbagesna, lalap je ingat sa karena kebenaran Tuhan. Kedungena turah me keriahan, jana kerian si bagi rupana, kuasa kai pela banci ngabatisa. Amina perehman bana erbagi-bagi kiniseran, sila bagi ukurna, keriahan ne banci krina ngatasisa. Maka si petulukan kemalaman ate entah bedame sejahtera, ibas padan simbaru, kemalaman ate si bagi rupana, enda banci pe ikatakan desken ketenangan jiwa ya, entah pe kesejahteraan rohani, kesejahteraan pertendiin. Enda jadi diketikan di batang ngalemi dosa-dosa anta. Adi labu di batang ngalemi dosa anta, labu tuhu sidat kemalaman ate. Janah kemalaman atenda tuhu-tuhu mempengaruhi hubungan ta ras kalak sedeban. Makana sekal pentingna lid ibas kita kemalaman ate entah damai sejahtera. Adi bas kita pila buli kemalaman ate entah damai sejahtera, labu tuhu kita ngasup membangun hubungan si harmonis ras teman-teman manusia, termasuk ras anak jabun tapi. Maka perlu kal lid bas kita kemalaman nate. Pempatkan kesabaran. Kesabaran enda ngasup ngalakan kiniseran, tahan menderita. Ya. Bagi di bata, sabar man kita manusia, aminna pe belindo santa. Sabaria gelah kita jera dingin robah segala kemalaman ate kerajaan surga jadi man banta, sabar di bata. Ibas di bata sabar man banta, maka kita pe situna harus sabar ibas senggeluhenda. Subung ibas berbagai-bagai hal, entah ibas ekonomi, ibas pinakit, ibas kaipe. Jana arah kesabaran neme, turah pengarapan. Si pelimakan menina dalam kena perbahanan si muhuli entah pe enda kemurahan ya. Jadi kala sindalankan perbahanan si muhuli kala sincidahkan keunggulan sifat manusia ya. Si memang tetap berjuang kubas fitrah selaku manusia, aminna pe ia lemah. Artinya, idalan kena perbahanan si muhule labur kitekan ia megegah. Tapi bagaikan biakna arkiteken di bata nggo membentuk manusia guna ngelakukan si muhuli. Perban ia nggo ngejap si di bata mereka ca ipala-palaina. Aminna pembue kelemahanna labu kelemahannya rebanca, maka si sitik ia ngasup rebanca si muhuli i abekenna. Jadi man banta pikrina ular kita kan kelemahan ta jenari lid ibas kita sitik si muhuli pela nai si kembangkan ular lah terus kembangkan kedungun nakari kini ulindai perbahanan si muhulindai piadungna nutupi kelemahan ta. Maka si penemkan muhuli enda mencidahkan budi pekerti si ideal. Tapi ingat budi pekerti si ideal enda bancia i perhalus ya, i pelunak arah kebenaran kelengate Tuhan silid ibas manusia. Secara prinsip krina manusia singgeluh ibas dunia enda lid basia budi pekerti si ideal. Tapi gelah bancia lebih mulus ya, lebih lunak, lebih lembut. Perlu kata di bata kelengate Tuhan singali sisa gelah ia sekubas perayakan Kristus. Jadi budi pekerti muhuli secara tapi
kita kala Kristen budi pekertindai perlu enda alisi gelah sekubas kegeluhun si mahuli. Makasih pepitukan kesetiaan. Enda sifat dasar kala Kristen ya. Kesetiaan sifat dasar kala Kristen. Endam keistimewaanna ibas kita membangun hubungan skala sedeban. Makanya saya kencakin labo setia berarti sifat dasar rendai lalit ibas kita. Kita butuh sih. Maka manbanta perpulungan Tuhan. Kesetiaan perlu ibas kita. Sab sifat dasar ta. Jana enda sangat mempengaruhi ibas kita membangun hubungan si istimewa ras teman tas deban. Pewaluhkan, metru ukur tapi kelemah lembutan. Biak senda pengaruh kal ibas kegeluhunta. Guna nak kense kita perlu pengedeseman Tuhan. Ya, jangan mendiate man kalak sediban. Adik kita ngor pengedeseman Tuhan. Laban cilang. Biak mendiate peduli man kalas deban enda ngeluh ibas kita. Gua dinggo kita peduli man kalak lik je kemalaman ate si luar biasa. Enda rehna adilit bas kita metru ukur dilabolit metru ukur labu kita ngasup perdatekan kalas deban. Maka pesuahkan mengkuasai diri, ngasup mengkuasai diri ngamperbana. Artinya dunia enda kita ngeluh ibas alam kebebasan. Kai pilih si gua pilih si meluat si genjang ras debanna. Tapi kita arah gegeh kata dibata selaku ulih kesah sibadia. Ibas alam si bebas enda kita ngasup membatasi diri enta. Gelah kita ngasup membatasi diri tentu kesah sibadia asam talang labu tuhu tuliskan gujah meluat ya kai kerinana tawaran doni pe luar biasa apa ika biak dosa iya luar biasa tawaran terlebih zaman IT enda ibas kamarah pe banci rehen dose lar ngadi-ngadi tapi kita yaju ngasuk membatasi diri ibas alam kebebasan. Masuk kita adi kesah sibadia nampati kita. Makana rendai nina Paulus mankala Galati bagem adi kala enggo jadi si kerjangan Kristus. Perukurunna secara manusia enggo ibunuhna i kayu persilang. Rikuras kerincuhun dagingna bagi pesura-surana. Tentu kita selaku kala Kristen si enggo jadi si kerajaan Kristus. Kita harus ngasuh munuh perukurunta secara manusia. Kerincuhun daging bagepe surah-suranta ibas kayu persilang Kristus. Adi ekin labu terbunuh kita. Ularap kendigan pilih bas kita ulih kesah sibadia. Jenari arkitekin kesang sibadia mesti mereken kegeluman banta. Maka lagu langkah tapi harus rekutkan perhatian kesang sibadi. Gua ngekap mdu ya. Adi lit kalak si mereken ya. Modal man banta asuhina kita. Malakah mungkin ya sihianati. Adi likin kalak si bagai nggo kai sampati jana ihianatina sinampatiadai ngususah bagai kita adikin memang kesansibadia si mereka gegeman banta sekita ngasup munuh perukurunta secara manusia bagai biak kedagingan ras surah-surah doni kesansibadia nggo mereka gegeman banta guna manusia tapi lah kita setia mengkesansibadia kita hendak ngoseh kal majinna. Makanya dia nggo mereka gegeman banta kita pe patut si sembahya alupayo. Terakhir gelasien dia kena banci ya bas kita cibal meulih kesah sibadiandai
kita lah banci magajang ukuruta entah si tokoh-tokohan, entah pe si cian-cianan. Enda Paulus kenanaman komunitas perpuluhan Galati. Enda perlu si jaga genduari bas kegeluntas lah keluarga gereja. Adi kita pe labung regai teman ta arah magajang ukuruta, sianggap kalak budak ta si tokoh iya, maju kalak ciana teta, labun digan pe bancilit bas kita oleh kesah sibadia. Bicara harapkan pedakam nadangi bagi si ngarapkan buah parimbalang gua ngarapkan buah parimbalang engkai mengharapkan buah na ada bunga pe labu iya. Jadi enda man banta sada penegasan gelah kita pe kerinana idemi oleh kesah sibadia si ngasuk munuh biak daging ibas kayu persilang Kristus, perukurun silapayo, surah-surah si murde, kerinana harus dibunuh. Bagepe biak mengganjang rukur, nakohi teman, cian teman eda, harus kerinai bunuh adilang. Labon digana pe, reh oleh kesah si badia man banta. Tapi, peraya kenta, tetap menghuli, makan nak sindai, silakokan gelah banci. Oleh kesah si badia jadi tanda-tanda man banta kerina. Terpuji Tuhan ras kita toto. Bujur Bapa ibas kelengatendu kami nggo persingetindu segala kami ngasem geluh bagi oleh kesah si badia re kami bas Kristus. Haleluya. Amin.